Tender Shokcher Tongue and Jictin and Dixon Markerba Consort. Tender Ton Beach, Chambe, some Brando Batam Chidanders. Warden Sav Lamar and Bochi, Dr. Shore Pamir Danjuni, Quatin Chimburgoni, Gibson. Que sont tu Dieu, tu veux salter sur le canavant d'Orsem Garvekers, Pammakara Jimban Kerga, Sozr non Tirton Jatsaso, Quarter Lama Namla Solvandi, Zolan Zibi Jantun Chornitan. Tujian Tornian Bin Tangava, not to the Tambara Ribi, Terjujan. Corndi Chukar Tobil Honchineba, Jimmy the Good Zere Javla Sorvandi, Hipshakam Chinandola, Gypsy Tire, Jimmy the Good Zerion Chile to Tirim Sodo, Watersaran Honchin and Amkin and Jerpa. Jimmy the Lampi Javla Sorvandi, Pagban Jictina one sugar to Jim Chill, draw out Harlan to the beat, the Honam Cho, and drifts the Tondan Honchin and Aljerpa. Jimmy the Jalvi, Muker Sorvandi, Chester Jalvi, Chibo Javan, North Tribute one sugar Kawar, someone pumps a dungalan to Urgu. Jimmy the Chuji one borough Solvan, the Toma give the Signy Bouton, Montreal Manurung Simon Zepa, Savlam of the Chuji, Tambini Javla Solvan, the Sam Chokotan Korun Jerembamala. Conza Churkir Tonbal Honchin and Bar, Nardan alone should the Zobalim Dillisel. We are meeting a come for Solvan, Tonjidor Gombi, Shenleva, Semlapo, Semideriton, Jinbi, Rangelaston, Ramar Gombi, Tutani Pata, Hertulitinium should bavo. Odomir Zelam, one Beresan Chivicha, quite to Tambi Janson of Sanzadepa. Savvy Blamish Javla Solvan, the Coffon to give Shinji Blab the Sol. Don't get the Gombar to Bereshinji, Lo, Rixelon, Kijan, Kamsala, Chuzo, Domitum, Tanyo Bata, Conza Churkin, or Kim Chotan Barnay, Gibson, New Distandru Jalso, Quartatani, Chokman Soso, Uncle Churtonaba. Tartrudorjin Chansarangum Zadan, the woman Chijiaji, Portona, Tisum Sargi, Kanjingo, Nita, Ransom Chirkun, some Toms of the Ba, Savi Lama, Namla Solva, and the Shertarazon, Yelno Tabata. Northern and be similar to Tolvata, Vardo, what of Salarango, Hibar, Tixum of Dixanam G to G, Chendi, Rangi Tolver, Shenji, Lo Namkatan Yambi, Simpson Tamchi Tonta, Yonta Brazubi Sergi, Skubji Hirngata Damba, Chapter Dorjin Chenchambo, Comfort, Katsin Daniela, Toprasha. The Toprashavich, the Zobachim Bonhochinetic, Hundred Tree comes from Lami, Jalon, Zimdindernin, Jinim, Chabrishibala, Tomber Laton, Vartok Jonton, Tamaran Juton, Tomsumio Ballet, Titombo Laton, Son, Aniba, Jonton Shebak, Capji, the Lander Zobachim Bonhochinetic, Tomushan and Gurnundurnam, Somel Lamatam, Bijarjin Chertavajan, Jitru Shavandala, some Tomushi Mundu, Tamanangur. Nyamlin Ruzi Chalanilan poet to Tomsumio Ballet, Titombo Sonier, Nibak kept Nibat in la Lam Tamchi Germerdo, Stabs and Drovatan, Trabachim Bouchanchim to the same kid bank, Gastin Didu Joma, Lamar Dorji, Saint Gomdi,
tankin tsosok ba mandr dabji jikshar tokcho ba kasili tsosok tobi ihi rangil la shawi tabjin tarshim ba lamin nan jirtan tuyo ba le ti tomborni khsum ta kond sonni na ta terang kapsana na jiba tankin pansum tsoba mandr ji chadu shaba kapji telam mandr ta tsogni kurni tamba toba la tsogni sak gotsirta tsog bi tab tsog de jerwa mandr yensir taga mandr lan chubi mandr jubi mandr tam chubi mandr ni yotsir taga mandr de birjinda tsog ba yensir tsog zikon tab yensir atesta mandr beri kaps tan ta tsog keng kaps yenna taga rung samata kod lagbata shi samar je zamaz yin gotsel te shepata taga ji chudan jiktin chen de shniga kon tam dorna ran la ta ji jizi long shit ta ji karji entend quand goji chanzina bo chi sonum de sag gotsel taga chi sonum don ri ta sonum sag gotsel de shan rezi 典礼但根本上是祈祷，但根本上是赐予心相融之加持。愿尽虚空之体，一切有情，即生即能获得十生五知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地前清引导文，普贤上师言教与前行备忘录相结合而作宣讲。此又分为初首义、中论义、后戒义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。所宣的论义乃是大圆满龙清心地供不供者前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分及其往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二又分为诸圣道的基师皈依、学入大乘、发殊胜菩提心、清净委员罪障、连修上师金刚萨埵、积累损言之量之供曼扎勒、顿然断除思末之故萨利积累之量，自相续圣其正悟之。自相续圣其正悟智慧者，究竟方便上师瑜伽分6个科判，而前3已宣讲完毕。今天所宣的是第4，积累孙言之量，供曼扎勒引导文。总之，需要获得清净的二生，必须要圆满福慧二字之理。那么积累质量最殊胜的方便是供曼扎之理。那么供曼扎又分为所修和所供。那么总之，积累质量供曼扎是方便法之理，和供曼扎和积累质量知识所供的供品需要做到优质洁净和媚观之理宣讲了。那么同样的，时间的财物手用或者地位权利都要圆满富贵之量才能得到知理。那么总之已经宣讲到此处了。哦，也对。这个当地人格当决定地他接在龙血这个接环境他突当突的突吧他这个你他们这根本的人格다 지금 접고나 때 카르트 콘도 손에 바타르데 바출 로좀 시바비 손 메스터 잠지 르간리소 다른 그 손음즈가 메스터 잠지 서나 그거 다른 그다 제 롱슈드 관주로 원통 탐치도는 대 왜나 손은 메터 잠즈건 섬치작섬 그 하일 만출라오나 원르신 그 다팀다고는 대 손은
톱지원들이니 딘디 더 손음 덥석 고슬 때다 대란 뜻이야느리스 那么世间的财物、饮食和受用或者地位和权利，要想获得的话，诚如昨天所说的，金钱如山王，不如其为夫。那么其为夫的话，世间的受用、饮食、财物和地位权利，乃至33天以下的福德，都是以积累微不足道的这个福德所获得的。那么获得之理，今天继续做讲解。哦呀，对，但等那特送要个。 L'artatitina ranrim tankupje yilla stupi longshutang wantan chamo zamri jibala tamchi ji lamam chin de jirtawa shigi yennam sirne ha limdok shinris 当今时代，在一些穷乡僻壤的地方。 人们看到稍稍所用地位的人，便大呼小叫地喊道：“上师之这个人多么多么的了不起啊！”而大惊小怪。哦呀，对不对？这说的他提醒自己的人出个花出什么去有比较是地他这个地存在这这个花出什么去有空个。 요비캅스 디타소 대원나타 탕컵그 일라스 투비 롱슈탄 손레타 지 추 마드라사세 고누리 팀타 더지 다 팀타 그 일라 뚜지로 디가 다 지금 롱슈탄 더가 왕탄 참모 잠지 다 지금 me garila tertawa 지금 왕탕 롱순 참모 잠리 요 때 요바도는 저기 지나오데 참마 할리데데 하다지 라만친 대티마 카르지다 왕탕 롱순 다티마 다 지금 할리지 약세데데 참마도는 지금 할리리 이크 다는 다티 탐치다오는데 손음 침부 랑싹 먹고 바래 다근 요 누크 손리스 当今时代，所谓的当今时代，就是华智仁波切住世这个期间。那么这个时代，在一些穷乡僻壤的地方，也就是无法不兴盛的地方。那么这些地方，当人们看到稍许有些受用和地位的人，就非常惊讶的。那么就说：“哦，上师真这个人的受用地位啊，真是了不起。”那么此等就无需要惊讶的，就是无需，就是只是就是积累微不足道的福德也能得到的。손음 대선라 손음 침보랑 싹 구버 만두게 손을 손음 침보 즉 싹 고는 말했어 샤탄 삼바 타나 머완 날레니 쩐독 든지 진리지 심치작스 만치 원어치 비 로지 든지 야크선 其实，如果遇到殊胜的福田，加上自己怀有一颗清净的心，大到这种程度是不需要积累很大的福德质量的。举个例子来说，在历史上，我如转轮王曾经以7颗豌豆的布施果报，后来统治了33天以下。哦呀，这个杰布三杰的我看呀，深圳兰萨米巴西基。 Jindi se son batan tatar dorna sunum chimbu sak murgo dadanate tartitis jizi long sutubr ngatan chamu zamri chinam matsanazka ta samchitsak manchitala wan shepik lorji sunum chongchong zganate sarnakawan samchitsak manchita wan shenaka lorji 회나는 어쨌거나 날라니 생기지도 회나 다 쩨마 도마 든다 야라 상지라 쳬티가 그 춘족성거 딸거는 돌나 쩨마 도마 제
这个的上几龙人呢的龙上的历史，这个真嘛都嘛是上几个土格的那的朴上的历史，这个说那么几甚至讲什么啦他往那个呢得当着呢他就是讲那个说那么全部讲个得到利润那个那的这同就他这个逻辑得到什么巴达的意思。无需要积累很大的负责质量，因此这个时间的财务受用和地位权利，那么就是微细的能得到，不光是能得到，而就是说能统治33天之下的，因为有这样一种公案，我如往曾经对这个佛陀生起欢喜心，供养七个豌豆，那么有一粒就掉在心间，而其他的呢就掉在这个钵中，以此果报呢，就最后就是通知了33天以下的有如是的福德的。哦，也对，但对你一直看什么子木狗的呢？多那真嘛，多嘛些红子呢？那是红松这个，俺些拉完你完些你这个等着他这说那么头上的呢，这个真嘛，多嘛是的三几个都搞得他们朴上这个这个什么去找什么拉完些呢？这到高呢的逻辑，他的哈蒂娜这个说那么全部这个谁管的？他们的出手全部这个马哥这个这个真嘛，多嘛等也是上几两圈的，这个这个这个这到多那。خارجن كونت سونم مستق زمسان ده باتل جو زم شيباوي سونم مستق زمسق بار غا سون جت تاتر كر تما دوما دن يارا سانجلم شون نك تيم جيوت تاغلن جتا سم تاخسم لا وان شين نك لورجي تنجو يو بحتار دريسون 10颗豌豆就掉在佛陀这个钵中，以此而通知了4大洲的1颗豌豆就掉在了佛陀的心间以后，就后来就通知了33天以下。那么此就讲解到无需要积累很大的，完全以这个7颗豌豆，昨天讲解到清净如山王，不入己为佛，以此7颗豌豆的这个福德呢，最后就通知了4大洲和33天。哦，也对，这个你那说我看出事这个但我嘛的这个种是马都没过那里的，人但的人大把子的，3把大把子过那里是。那么此处也选择到，那么积累福德、微细的福德即足够的，但是它的对境必须就是要佛天，必须要清净，还要清净的这个清净的意乐和清净的心必须要居住的。对，像一。tata mawan ngalini cendok dent yara sanji lambri kas jen tagba sanji chumdan di samba tagba tachi tela tachi sirnata terta undurna te chi njernga这个人个刚好俺把刚明这个他3把 number 大把个过年呢长期来出把这个是够什么的这个真都等等说呢这个只有得到人那么多然后人啥总部人 number 大把得到多那main pa ta tagyon sambar number taba main pa serna ta terta ko na te chi flat son dan da timda ken te ga terta sonum chim sak dan na te je tob na mari jian ta samba ta ta sona ta chi rang sonum zga na te me ta sam 마스나 나타간 지위 침본들 따와 섬치작섬 만칠라 원신의 건 로지다르的意思。那么福田清净就是以7颗豌豆去供养给就是佛陀，因此之后就是得到这样的福报的。一乐以清净，没有夹杂吝啬心，没有其他恶劣的动机，完全是一种清净心性跟供养佛陀7颗豌豆，以此果报而就是得到了这样一种统治33天以下的。
这样的大的福报的。如果自己的对境不清净，会意乐不清净的话，积累再大之质量也无法得到如是的福报的。那么就是如果你的这个对境就是佛天清净或者清净的这种意乐的话，那么哪怕是微心的这个福德，能得到就是统治33天以下的这样的福德的。这个문 조지 학식 몰라 PPT 오일 근 따탈리 친 조르신 GP 티엔장 조잘니 우 트레타 프리 자크브무슨득 오일나 셴 타바 zigla ne 트레카 젠바톤 젠지 라 롱스dun큰昔日阿底峡尊者出来西藏时，当时整个西藏要比现在就繁荣昌盛得多。可是尊者却说，西藏真正成了恶鬼的世界，在西藏居然没有一个人享用曾经对清净福田不是一斗清口果报的人，如是做了讲解。我也得，第南彻底上升到往上种子之啦。몸처럼 맞든 점반은 식도 런이도 로초마다 니선 직된들은 남들는 그 짐바치 바다 섬도 림지지 필서 nger 아고기 드유 담바 소지 안나다 집진 마고와금 고야 이때 마치비 스탁 담바 옌비 녀네 님정글로 주마 마임바 질라 지바시 옛나 직든 들는 그 판속 슈보글다원 돈보그남다원 전부 통다원 초르본 자선다원 전자밤 통제 데라 딱바다 담베 녀보는 녀보 뜨르지 흠바자면 미브히니 Trinitjanla Tuzum Jimbatar Zinlok Gevashi Gubayan Rexon。有些人之所以对眼前的微薄的财富地位感到稀奇罕见，原因有3：其一是自己孤陋寡闻、见识短浅；其二是对现实过于贪着；其三却并没有一五一十的懂得了前面所说的无有所知过要诀的因果规律，或者是只是懂得而没有诚心。因此，如果相续中真正升起了无为的出离心，那么即使见到现实中那些福如龙王、高如虚空、利如霹雳、艳如彩虹的人，也一定会认为到这些是没有芝麻须恒常性的稳固性的实质，进而必然像蛋病患者见到油腻食物一样感到恶心和厌烦的。我也得的我조지 단디 올라 PPT是오일 근 다스탈리 친 조르세 GPT 마사 티 오키엘 타는 팀다 다스탈리 티카스 코는 테 조르와 GPT 옛레타는 레타는 테 조지가 원데 트레다페리 자크 모마 타르누스 두즈네 터치레스나 트레다페리 자크 생두지다티 예탁 자크 자즈 모마 자즈리선 치레스나 오일나 제 타바지라 네 트레카 짐바 ton 젠제라 롱 숑큰 문두 타 오크 지 일때 난춘 조르와 지식 인 레타는 타 자글라티나 타 지금 보트 고마 이딱 자크 고마즈리 타 지금 손음 지가 맥던 적 손으리 치레스나 타 오크 언더타 그 지금 환줄 그 디스티드 롱슨데 탐치도는다 니 트리큰 짐바톤 그 지르산 마리 뜻다 삼슬라는 데 롱슨 그 만드크 손데 딱 손리손
往昔阿多迦尊者出来西藏之时，那么当时的这个西藏比现在相比的话，当时的西藏是繁荣昌盛的多的。可是尊者却说西藏真正成了恶鬼的世界，那么这个就是说当时的西藏是恶鬼的世界。为什么呢？因为在西藏居然没有一个人享用曾经对清净福田不施一度勤苦果报的人。那么虽然当时的西藏是繁荣昌盛，但是跟这个印度相比的话，西藏真正成了恶鬼世界。那么为什么呢？因为当时的话，那么西藏就根本没有就是享受，那么就是对清净福田不是一斗清苦而享用世间的这个财物地位的这种福报之人是没有的。哦也对，对，为了拿现在把西兰呢这讲什么东西，现在来弄上去门的去说呢，对呢，差的几三当。我的中学里啦，我吃的没得怎么他听着这个，我给一两个去听着人说个他这个，我嘛这个听那的这个，我给一到那就说今日是呢，他这个我嘛一打给一人家是马上这个是，听说那么这样的这个就说这个没劲人说。Rita na wukil tan jura marji na na ta sansan ta wanta chonze te yoti kon chamma ge ha ta ngom sar chimbo tim zibda de na ha lisa z ge na tun zeng ge na ta ge tan zenzi de chikire de na sigdina rani de wuk ta chi se gon ri ko woba tam chi ta na rani ta na lo chongwa ta lo chongwa tang taga nisana jiktin darnang ke jimba ta na wot darnang ke na te la jimba da che songwa ta na taga samtana limji ki piltsir ta ngar aku kin div tamba sokje na te chib jimba ta chig mago wa tim da ke有些人之所以对眼前微薄的财富和地位感到稀奇和罕见，那么虽然当时的这个藏地繁荣昌盛，但跟印度相比的话，那么当时的西藏真正是恶鬼世界的。那么虽然说昌盛，但是说这个财富和地位，虽就是仍然还是不富足的。但当时的有些人认为，看见的这个微薄的财富和地位，就感到稀奇罕见的。原因就是第一个就是孤陋寡闻、见识短见；其二就是对现实过于贪着；其三呢，就是并没有一五一十的懂得前面所讲的无有所之过这要诀、因果归路，而只懂得或者是没有诚心所知的。对，他等我嘛，他这个我这个就是弄是Chichari yon darila ngom chimbo nda tsijin nda timda yinji ton rang sigam lo chonson ta ni san chigin jikting chen de jemba che son ta sam ton na ta chig jikting khurwa sing du jiton na ta werna akhu kaim ji tamba sok che net chim ba ma ko wa gam so jiton ta chig akhu ka sing du jit andor nam ji yara chig pher so ti kon ti ndi ta na mat ban ji pher ne ta na ta chig tartuk 가서는 대지 nie보 던지자면은데 맨 세군리아다 직된 코르와가 디스tilong 소관저 산년 정도 탐질라오는 다지 nie보지가 하는 말은 단난은 직 비추진 세군리아 안dim다 옛날거나 나다 마고와 던제 레선 那么现今仍然是这样的微薄的这个财富和地位感到稀奇罕见，其实就是自己孤陋寡闻、见识短见，对现实过于贪着，而且是没有懂得前面说无有所知果。无有所知果，就是说这个无有所的果实是很正常的，但是对世间的这个世间的财物、所用地位是没有任何失意，对乎或是会尽的这个要诀没有懂得所知的。 我得了个，阿哥干这单把手机，那这边把马哥啊，过样的呢，他他他们起来呢，他一马去吧，打单把等着人热送，这个年呢，民众个路去嘛嘛是买一把，进来几把是人呐，这点点能够呢，他发生错吧，他许可个二十刀，通不个2刀，这个全部个6刀。
churpun jasun taran jawan tongja tila takba tambu nyembo terji khamba sama mi berde hina tata hali jiga yatana na jingom serchi sazi jiga yon marison 那么此等就算是懂得的话，就是没有对此懂得，没有诚心所致的。因此，如果相续中真正生起了无为的成立心的话，那么即使见到现实中所有圆满的那些福如龙王、高如虚空、泥如皮泥、烟如彩虹之人，也一定会认为到这些是没有芝麻须的恒常性和稳固性的。那么因此，这个就根本不觉得是稀奇罕见的。哦呀，对是，他这。Shukoyin nanda, Tomboyin nanda, Zamboyin nanda, Zamoyin nanda, Dorna, Chertavas yin na, Tate Tamchiton, Mumi, Gona, Kurwan del Shukon, Tombo, Zambo, Chimzin Janzina, Tandalanante, Yitan Yosasi, Gunria, Yitan Yosaga, Tane, Yonamarison. Detta mi pertona te tan jiktin kurwa ka wana ta jizi long sun sanyan to jakwan jur tamchilla nye bo tan tsama mi perte khida de ta chi thina chanla chuzen simba tar de zen lokewasi goneri tanana ta chi wok yel tanana da tamchitalana te taqwa zon tamba zon chi diminda on zimba de chiche sonakona ngomser chisan de diminda tsenere tan tan da tamchikum bodona te 지금 riyo chimbo ndi rje chimbo sana kum riyo chimbo jiga yen martan mechi che sonakona tan dalan riyo chimbo dona te halin zge zon ri son resi 总之就是说，再福、再高、再理、再严的话，如果能认识，就是它是没有稳固性的实质的话，那么就是没有任何实益的。哪怕世间的财物、受用、地位再怎么样的话，那么此等仅而必相的但兵者见的有利的事物而感到恶心的话，那么这样的话。 应该是这样，但是现今的藏地的话，对这个世间的财物和受用就是没有福的。就算有的话，就是微不足道的对此，就是说认为是恒常性、稳固性的实质没有认识，反而就是贪着今生以后就认为此等是稀有的。那么稀有的根本没稀有的，此等无需要积累很大的资粮都能获得的。对啊，这马子的前的龙须的拉苏巴拉切的人呢？ Soksag bala mbaba sojan jikten ba parwala rung ninjong chu yang taban shurta niwa mainte tarwi kompon topi chu yang taba signdona ngar yang ni yang de mubatar jikten sendi jemba tamchit chilmi talwa bjendo worni pail jabdechir Mail Tantabla, Arni Wemba Konaf Tente, Nargata, Hirtitingani, Drubashi Gunri, son. 当然，为了今生的受用圆满，斤斤计类质量对于世间平凡人而言倒是勉强说得过去，但是沾不上出世间正法的边。为什么这样说呢？因为如果是一位希求获得解脱果位的真正修行者，就像前面三番五次的所强调的那样，要做到丢脱业般抛弃现实的一切贪执，悲尽离乡，奔赴异地，唯一进出罹患疾病，乐观对待死亡念头，坦然面对而精进修法。哦，也得的。但jikten ke ndche zenerjina jikten ke chen de long shul la so ba ter ta chetrini soksog bala mbaba sogja jikten palwa tamchilla de rung sonre ta de chen de long shul ke chet ter ta soksog bala mba jiton jikten palwa la rung son de ninjong ke chu yang ta ban shukta niwa mainte sondre tam dorna kurwale tandok sambas tertam dorna tandok sambas gunre ninjong sambas chuyang tabas tertaw shugla tertaw niwa mari sondre tanjik ting chen de anate deshje long shut
천년 적다 탐질라 돈덕니나 더 민중국 삼바 추영 덕바즈가 쇼드 니와트 마리송 那么此为何意呢？就是如果为了今生的受用圆满而精勤积累财物，对世间的平凡人而道的勉强说得过去的，那么世间人为了今生的受用，他去精进的积累财物，那么就是这样勉强可以还说得过去。但是沾不上出世间的真正的正法的，如果只是为了今生的受用财物，那么去精进去积累资粮的话，那么就是出世间会出离心，就是出离的这个是正法之变是根本沾不上的。타르 공봉 토바소는 인중급 삼바가 끝내 놓다데 타르 공봉 토비 추용 딱바시 돈나 르나리온 용 무바브진데 직ten 첸디 짐바탐 진칠미 타라바브진데 워니 파일 잡드 메일 땅트블라 gni wemba khona tende nargata khirchitingone dubgunri amartogonna tachi tham kongushan da jizelon suchari yoti kona hali ngoki atagatila zimba yi tagatopi chetlan ta tsogsa dubjolan banna ta tharu kombo topi chuyon togba chubayon togba sig ndoje segunre tamare yeson 以出离心所示，如果以为希求获得解脱果位真正的修行者，就像前面宣讲的三番五则所强调的那样，就像丢唾液般的抛弃现实的一切谈执，背井离乡，奔赴异地，为以进驻，罹患疾病，乐观对待死亡临头，坦然而面对精进修法。那么这样是引你的。如果之前所宣办的世间的财物所谓，那么稍稍有一些就认为很惊讶，对此贪恋。那么进积累以及积累财物的话，那么这样对一个以出离心希求获得解脱果位的真正修行人来说，这样是不宜你的。哦呀，对，你们大波人不起来，什么是给？但是你们听的去养大巴是这巴拉，这个当有些的，盖瓦人都别，诺这tambari shagam chilin zambori hopagam yana ni per chilin jugni bashu guba yenam kon la sibe nodub sheja rala ngon ji jinji minna womar kasen nyeni chujin shibala tsendi chet nordbayan ngal chilin sheja ngon kalwa yartar la sardo chikan la sopi chud mahur vi ti tarta ti tav tansan monve tarti tina pan mit niper chirchuk bayan monte tanjur changwe listen tari ji andanda shinchit niper ka wonjong niper te khum mahim mi per nyam silin ni pi loshi ni tabane jina toki je phoma monte chuba muki khiwi hui mete chomden de jang shi tiri la muti tiri njarwi muki shonyon sanji ji jinjuk zeki ji mupon war son ji son re son 一位弟子曾经问武登塔波仁波切，在如今的末法时代，对于一个修持正法的行人来说，很难得到一时之句。我们是修财生法，还是修色身术，或者干脆就走向必然的死亡？到底怎么做才好呢？仁波切告诉他说，即使修财生法，但如果没有往昔的不是果报，也很难达到目的的。而且内心想如理如法修行的人，为了今生的利益去修财生法也是矛盾的。色身术也是同样的。在繁荣兴旺的古代，土石水木等营养充足的当时倒是容易修成，而在营养已经殆尽的现代，修色身术也不能获利，走向必然的死亡也是不合情理的。就像如今的
这样的暇满人生将来难以福得。可是，如果内心深处真正的升起一种时不时都无所谓，我决定修行的观念，那么永远也不会缺衣少食，从来没有出现过修法者必饿死的邪念。世尊也曾说，纵然发生一张生棉粪，兑换一张生真主的饥荒，佛陀的追随者也不会缺衣法食的。也他得到人多呢，nyammi takbo rambuchi la lumma shik ta ti se chundre yon tak ba shik dribala ziku ton yo shik kavar dube ta chi no dribje tambari sha gonritana ta chillin zambori lob gonri yana te no dwa mafsha chillin zambo mafsha da ni perden chirin jug ni bashi guba yin namshi da yara takboram bochi la tui kapsi no takboram bochi ga no drup she kyang rang la ngon jib jinte min na ta chi nur drup jinda da testa wa goma ka na yesom ta chi nyane chu jin she pala tsendi chit nur drupa yang ngarneri son ta chi nyane chuzga drugdazga ta ta yon tsendi chit nur drup she nan ta chuba se manjo neri son ta chilin she chana ta ngun kalba yartar la sardo chikan la so be chid ma khur viti ta la ta chi sardo ko chilin la labda de 그 찔린자 데이터만들나는 데 지금 시지 찬스 있나 다 추근을했다 다 값은 데 살도 쓰간라서 바그 치 코르손들이니 그 지금 문자저는 찔리나 정보서 들다 마용들이 다나 다티티나는 데 니버든 치르주바요는 데 마용들이 치케리즈나 단주르티오는데 처음에 리스트 다리 인디스탄된 마스터는 신천이 버데카네리네 다치 치른주가 냐는 말했다는 레타는 다 니버데 흠마흐 미니시다는 담비추데 냠슬 린 니바코는데 로시라라는데 냐 타바네 요코네리 또 요나 다 지금 취바생도 또는 또 그 지금 제가 해서는 된다는 또 해서는 된다 뜻다음 돌나 먹이긴 치와다는 용지 말이 또 손리스 那么王羲呢，就是无灯塔婆仁波切的一位弟子，就是仁波切。那么如今的这个末法时代，对一个想真正修正法的修行者来说的话，很难得到一时彻悟。那么我们是修财神法好，还是修舍身术好，或者是干脆走向必然的死亡？到底怎么样做才好呢？就提的问题，仁波切就回答说：即使修财神法，如果没有往昔的这个不是果报的话，那么也很难得到这个财富的。如果内心深处想如理如法的修持这个佛法的人，为了今生的利益去修财神法的话，那么这样也无法成为一个真正的修行者。那么舍身术也是一样的，在繁荣兴旺的古代，土书水木的营养充足知识是很容易修正的，而现今的土书水木的营养已经殆尽，修舍身术也无法合理的。那么走向必然的死亡也不合情理的。为什么呢？因为暇满是难得的，那么这样暇满的难得让他死亡是不宜理的，因为再得到这样暇满的难得是很难得到。因此这个内心深处应该有一个时不时的无所谓，我一定要决心就是决定修行的这样一种观念，那么这样的话不会出现就是修行者饿死的邪念的。哦呀，对，我们专门的讲，是别人啦，没得别人家里没给商量，三级进去，这个就，大这个这没得很久进来，古没得很久进来，的碰完的呢，没碰完，送完，的人的，他也能认识。那么本师释迦牟尼佛如是所愿，纵然发生一张生棉粉兑换一张生
珍珠的这个疾患，佛陀的最胜者不会说是缺吃的、缺衣，而就是说和死亡的，就是饿死的先例是没有的，如是所宣办的。哦呀，对的，这个我嘛这打算的，俺去个打算大波人不去个搞啥，等于热的呢，这打个搞啥呢？亲南巴，但那时候那个。hloma tamchi ke rabri ke zin jizere ta chi wo ke yella so chuz jena ta chi wo yella ta chartin yon mar jain da yon mar chi chartin yon mar zaji yon mar ta ge konji yon mar khawa yon mar khawa ardug nari ne ta chi tana sona na te wo yella chi chartin dignity. The young chapter will nang tata will yachina son that the children attach chartin dignity, Sargion Mari, Tongion Mari, Congion Mari, that's yachina son that the summer, chachi choose the divasive than Nazi summer store, Henjojin and that, Charan Kanjojin and Shanna Timda. 요늘이다. 야치는 조ሆ는 말이나 말도 또나게 흔전들이. 그 야치는 조냐는 말이 추듬냐는 말이나 말도는 차나게다. 지금 흔전하고는 말이 차스팅요는 말이 세 팀다진 요늘이던. 당 뭐마다 단 몸에 더 야친나 조르와 친리시는 말이다나. 돌나 선지 좀 된디 지스 죽다데 추 남덕즈 좀나 다 추바즈 예체나 nderto khson sejizdan denchaga khson sejizdan de charchimire khson sejiza 지가 고제 또 메지도 살지 좀 된데 공르거는데 특히 그 몰음 팀다리 던 팀다리 그 진난반다나 yon 탐진다지나 다지 다치 고네 삼고나 고는 말이다 지금 늦다 다지 자제 약과맥 konjamek 지금 노드즈 अर्गुआ 삼단다 지금 잠발라리 뇨다데 지금 샴트 지금 अर्गुआ 삼나 요요지리 다 지금 또 만나서 하는 지질롱 수리 지금 अर्गुआ 삼단다 요요네 다가 당몸이 지금 말아 스토타스토그네리 차단차그네리다 말아 까와 셋다데네데 지금 손안 잡삼나 요네리다나 다트 탐치도는 지금 노드와 고는 말이 되게 줄레나 고는 말이 되게 지금 잔지고는데 다 지질롱 수존는데 흑은 책도 스토크 삼지고는데 리와이데데 고는 말이 랑그추 남덕성 몸이 직등 코르와텔라 짐바즈 쳇데 추 남덕리 좀 니나 다트 추바즈가 지금 또 해선즈단 작은 캔선스죠 요는 말이지 那么真是这样的，当时的这个无灯塔波仁波切住世期间也是这样的，那么现今也是有些是这样，也是有的。那么藏地的条件太差了，吃的也没有，穿的也没有。那么跟汉地相比的话，那么就条件很差，那么很差。尤其藏地的话，就是雅金的也是条件更差的，穿的吃的，那么就是住房也是很差的。很差以后，有些人认为就是说，哦，到雅金会不会饿死的？那么叫雅金会不会冻死的？不应该到雅金去，会饿死的，或者说不应该去雅金去修行，应该会冻死的。那么你们的相续也许会有这种，就是说哦，条件太大了，就是条件太差以后，需不要修个财生法，或者是需不需要修个舍生术，或者说总之恶也罢，那么人也罢，死就死吧，这种是不引你的，因为此等这就是在这里如理如法修持的话，不会出现。为什么？这个是佛陀的发愿力所致。到这里以后，你如理如法去修持的话，不会出现饿死的状况的。对的，我们也那个俺去这个那个么的，这个你其实过那个这个这其他办了些那个对他说，对么着，他这个这个也搞的，多几样啥跟那的，多几有的这个每个地处上那的最上，地处是有上的。第次的啦，那的会拿你中国的那些那，当我嘛这个梦到那的杂技米、同济米的喝，这个这个我嘛重庆的记得草嘛，这个还能肉更的这个这么
다 메이그 티캅지 친레다나 디타서인나다 라마람보치데 트스카리난 바니가 코난바 탄네 스토 뇨노 마리 데르 체레시나 코난바 추바르네 추바르 또 khsin지자 맞자 탄네真的마리스 那么，比如说，就是1960年的这个饥荒年代。那么，这个饥荒年代的话，比如说这个长台地区的话，就是当时就是也是饥荒。饥荒以后，这个长台河这个边上，就是几乎就是很多尸体有的。那么当时虽然是这样，但是喇嘛仁波切和长干仁波切是没有饥饿过的。为什么呢？因为他们是如理如法的修行者以后，不会出现饿死的状况或者饥渴的状况。对。 더 tumgari tamlama namba nikala yochena ke chig mare sajin thonji yoche son ke marto mah son marta min na na te chuba number taba yin sarti gen jitten korwa lu ta de chuba nam to yin sarti gen mon saji 좀 de ke tukki ke on te kong chuba de mai he jiz dan kan khana z tanne yot mat je ze te ma yin ri 并非说是喇嘛仁波切和长干仁波切吃的、穿的和财物很多，而就没有戒，并非是这样的。虽然当时就是没有什么吃的，但是因为如理如法修行，色色而觉修行者以后，因为往昔佛陀的这样一种发愿力，那么修行者如理如法的修行者被饿死、冻死的，那么这种嫌疑是没有的。对不对？ lama rambuche ke tendu sonter ti kaps mon de on di tom ko kondalan ti lo de la na te mon de khe tendu jo de kwan da ji ge yong ri zi ga yong ma sen de dimdre de master ji ni ma ri ri la dimdre master za ji kon yo matar tan te yong ma de kon kana di da de mara ucha ver memory da de tundu zan du diga te mara hwan je te ucha ga je son di kon yara drag jen de timda yutarana timda yon te lo sho la to hu nan te nguma che chim zama ze chijan zina lo sho la to hu timda youtube 喇嘛仁波切讲解到，就是当时就是说这个长台边上很多人饿死的。那么当时他们吃的就是一天当中就是一个小的满清，那么就塞在嘴里如同现今的这个池塘般的。那么这样的话，那么仍然就是说能吃饱，吃饱以后就是到大饱嗝的这种，而且就是吃饱以后就吃了好像吃了很多饭的这种力气也是居住的，这样做的讲解。tertamdorna ndanale te chuba zeki gum mafongara sonere sontina jalwiti bo changsu sanwa namna soksabada drubjon konsheja namkin tache bi simchin tamchi tonde shi ba nyaxi yembe rangatsen de chete drubar tayon muchek ranton de zobi sanji je kompon tobrando chen tabachimbu lamxtanne maimbe na soksata drubjon konta konsheja tayebi simchin tamchi kitonde mubale ranton ki lota tanne mandi ba shi chijan karchene res 因此，这个就是一个真正的修习者，永远不会出现缺疑少失的。诸位佛子、菩萨、耆类、集子、经藏，也是为了饶益遍满虚空界的一切众生的。不用说承办自己显示的利益，即便是为了自你希求获得圆满真等觉的果位，也根本不属于大乘道。所以，无论是积累资量，还是净除罪障，都必须为一切众生的利益着想，绝不能掺杂自私自利之心，这一点是至关重要。我也得的，但是我这个得人个搞是满人比的出色，现在的但是出色些知道呢，他让ton因那个出色的这么样的马的，双现在我对门屋里打的。去把今天那种地方等个你个大个钱这个就是弄是东东你今天的马子那这个，他这个什么样的？他话他们亲戚比公婆托本都比都把样的，然后呢，这他话他们亲戚比公婆托本都把单呢也那么的。 더 게르지나 샘친 탐치지 돈 라는데 타르바타 탐친 짐비 곰포 토버른도 바리나 마토란도 말 왜 때진다지 건 따르다가 지금
속석 만들 그 값었다는 키티교는 주정 그 도심 공대 그 값이 있는다 디값은 다 랜동 그 로그 때문에 만지 빠시 다 추바지 인터넷 상태 뜻까지는 因此，这个现今我们所修的这个漫扎，也是不是为了自利，而是为了一切众生。不要说是为了自己闲适的利益，即便是自利习就获得圆满正等正觉的果位，也是不一定的，应该是为了一切众生的。包括之前的这个修这个金刚萨埵和供漫扎，都应该就是断除夹杂自私自利的心态，如实去修持是至关重要的。哦呀，这点。 Sina Ranton Tan sent Difti so Mando Can Jolan John Risoneta, Ranton Tan Mantin is gone and a day, so John Chipshinana, Ranlanate, Sin Div, Difti the last of Batam Chita, Mando Yananate, Jurton and Joan Rison. 倘若如此修行，那么自己的利益和今生的幸福安乐也不就会自然获得的。那么就是如是的，没有自私自利的心态而去修行的话，那么就是。 这样去修持的话，那么就是自己的利益和今生的幸福安乐，就不求自然都能获得的。哦，对，会那明白为此，特别就难做嘛的。你特别什么就难做嘛，特别因为呢，这个啦，切的你论都真的上面都下过手，从去把人的那种地单多呢，你真真的切的你那个路，然后有些个三百个论的都真的上面都下过那热送。 如同点火之时，就是说炊烟自然升起，播种青稞，禾秸自然长出一样。为此，我们无必要抛弃如毒般追求闲适利益的这种心的。作为一个真正的修行者，就是为了追求闲适利益的自私自利的心态呢，如同复读般的，就是应该把它抛弃的。哦呀，他这是，别人当然认识。今天的法就讲到此。 Sunam de tamchir zigba ni de toni ni be janam pamchi jiga nanchi valve chuba chibin sole doa dulvare go Oh